ବିଜେପୁରର ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ ପାଳିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଖବର। ବିଶ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଚ୍ୟାନେଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବରଗଡ଼ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର ସମଲେଇପଦର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ଗହରରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। मेरा हुए और बाबा बिटिया बाबा आसना केतनी हमको भल लागसी खुश लागसी। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କେକ୍ କଟାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅପୂର୍ବ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଥିଲା। ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସକୁ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଜସେବୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବିର୍ତିଆ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଚ୍ୟାନେଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିର୍ତିଆ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଆଦରର ସହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। आज्ञा नमस्कार, मोर ना जलंधर पटेल, मुझे पार्वतीगिरी वृद्धाश्रम परिचालक है। आज का विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस इ उपलक्षे मुझे पृथ्वीर समस्त वरिष्ठ नागरिक मान को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत जनाऊे। आम ये 10 बरस है पार्वतीगिरी वृद्धाश्रम खोलीचु। इन सब बेले वरिष्ठ मान लगे जगह आम ना चाहबार जे आश्रम आगे हो बहुत बाबा बड़ी माने आसन ताकर फैमिली थिला लोग से मान को आमे ताकर घर लोक से काउंसलिंग करके प्रति वर्ष कि जने हेले भी 8-10 जन को ताकर घर से मेसासु रिटर्न करासु। मुई समाज के वार्ता दउछन जे वरिष्ठ माने हमर ले केते बड़ त्याग करके हमको छोट नु बड़ करिजन। आमे याहिनी कमाला वाला टिके शिक्षित हला वाला तांको हतादर न करके सम्मान जणे करी भल करी रखबार हमर कर्तव्य है। आज्ञा ये दीर्घ 10 बरस हला हमर विशिष्ट समाजसेवी सुब्रत बिर्तिया आमर आश्रम के प्रति वर्ष किछु ना हेले भी 5 ରୁ 10 थर आसन। नुआखाई भेटघाट हो ताकर प्रोग्राम के डाकसन, ताकर आमर और विभिन्न अनुष्ठान मानकर संगे जड़ित ताकर माध्यम रे लोग आसन भी। सेतिले मुई आश्रम तरफ ताकर ठाने कृतज्ञता जणाउछे। आज भी वरिष्ठ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस रे सुब्रत बिर्तिया आज्ञा आसिकरी इन समस्तंकर गहण रे अंतेवासी मानकर गहण रे केक काटिजन, किछि गज आनिजन वृक्षरोपण करबार लगी। सेतिले भी आश्रम तरफ आम कृतज्ञता ज्ञापन कर। सकालू सकालू से मते फोन करथिले जे आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मुई आश्रम के जोइछे बोलिकरी मुई जेते बेले भी हमर अंतेवासी मान को वार्ता देली बिर्तिया आज्ञा आउछन बोलिकरी समस्ते बहुत खुशी रे थिले। और तांकर आबार बाट के पूरा निगाह करके थिले जेंति कि तांकर आबार बाट के देखि चौकी चौका पारिकरी पूरा ऑलरेडी बसी थिले। समस्ते आज्ञा आले बहुत खुशी हसन और आज्ञा समग्र से बहुत क्लोज पूरा घनिष्ठ हिसाब मिसी पारसन। धन्यवाद।